السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله on va voir la partie évaluation et consolidation. Donc غادي نشوفوا la lecture qui se trouve dans la page 67. Donc la lecture d'aujourd'hui c'est des vacances au Maroc. Donc les vacances au Maroc, les vacances هي العطلة ولكن هاد العطلة فينا تكون في المغرب. Donc je vais lire le texte une fois pour l'explication des mots et après je vais les relire une autre fois. ومن بعد غادي نخدموا les exercices اللي كاينين لتحت. Donc je commence. Rachid, un garçon de 8 ans. Pardon. Donc Rachid, un garçon طفل de 8 ans. شحال عنده من عام؟ 8 ans. Donc la liaison 8 ans. 8 سنين. Habite كتقراش اش habitant يسكنوا en France كيسكن في فرنسا. Vient passer des vacances chez son grand-père au Maroc. Donc vient passer des vacances يدوز العطلة ديالو chez ses grands-pères عند الجد ديالو فين في المغرب. Avec sa grand-mère مع الجدة ديالو Rachid découvre comment on fait le pain. Donc Rachid découvre اكتشف وعرف كيفاش كنصاوبو le pain اللي هو الخبز. Il assiste à toute l'opération jusqu'à la sortie des galettes du four qui se trouve au milieu de la cour. Donc il assiste à toute l'opération. حضر l'opération كاملة زعما l'opération هي العملية كاملة jusqu'à la sortie des galettes حتى الخروج ديال لي غاليت. لي غاليت هما الخبز. دابا الخبز من كيكون مدور ومفتح كنسموه لي غاليت دو فور منين نخرجوا من الفرن qui se trouve au milieu de la cour. فين كاين هذا الفرن الذي يوجد في وسط لا كور الساحة، وإنما هنا في الدار هو المرح في الوسط ديال المرح. Puis من بعد il fait une promenade avec جدي dans le village. من بعد شنو دار؟ une promenade نزهة avec جدي مع جدو dans le village في القرية. Il marche sur des pistes pleines de poussière. Il marche sur des pistes pleines de poussière. كيتمشاو فوق دي بيست اللي عامرين بالبوسيير، عامرين بالغبرة. شنو هما لي بيست؟ لي بيست هما الطريق الشانطي. هو داك الشانطي ما كيكونش مزفت، ما فيهش الزفت وما بقاتش، دونك فيه غير التراب. داك الشيء كيكون بلان دو بوسيير مغبر بزاف. جدي s'arrête devant la boutique qui fait aussi café. دونك جدي وقف قدام لا بوتيك المحل اللي كيدير حتى القهوة. Il s'assoit sur une caisse. Donc glisse sur une caisse. On sert un Fanta à Rachid. Donc عطاو لرشيد شنو؟ فانتا مناضة. Il le boit très vite. شربها بالزربة. Les gens viennent saluer جدي. Donc الناس جاءت لتسلم على جدي. Il embrasse aussi Rachid et lui offre des cadeaux. Donc il embrasse aussi Rachid يعني سلمو حتى على رشيد وباسوه.
et lui offre des cadeaux وعطاوه هدايا des bonbons حلوى des boissons مشروبات de l'argent فلوس un chapeau de paille donc طربوش une جلابة de laine donc جلابة من la laine من الصوف des fèves تفقين des fèves اللي هما des graines qui ressemblent à celles de haricots grillées يعني مقليين des olives donc les olives هما الزيتون des dattes التمر et des figues séchées متفقين دونك شنو هداو رشيد هداو بزاف لي كادو اللي متنوعين ومختلفين سي كلير donc je répète des bonbons, des boissons, de l'argent, un chapeau de paille, une djellaba, des fèves grillées, des olives, des dattes et des figues et des figes séchées. تفقين les figes هي les figes donc les figues علاش كنقراوها فيغ ماشي فيج باردون فيغ حيتاش الجي حداها او دونك الجي حداها او كتقرا ك تفقين دونك لي فيغ سيشي شنو هما لي فيغ سيشي لي فيغ هو الشريحه دونك الفيغ هو التين تفقين هو الكرموس اللي ما فيه الشوك مي من كيكون سيشي تفقين كنقولوا هو الشريحه حيتاش كيتنشف كيولي هو الشريحه tout le monde se connaît et parle de la même chose كاع الناس كي se connaît يعني كيعرفوا بعضياتهم et parle وكيتكلموا de quoi ils parlent de la même chose كيهضروا على نفس الحاجه شنو هي هاد الحاجه اللي كيهضروا عليها كاملين l'absence de la pluie l'absence de la pluie يعني غياب المطر tous sont persuadés كاملين sont sûrs متأكدين que l'arrivée de Rachid portera bonheur à la région donc كاملين متأكدين باللي المجيء ديال رشيد سيحضر معه السعادة le bonheur يعني حوايج زوينين à la région لهاد المنطقة et fera venir la pluie tant entendue وغادي يجيب معاه هاد المجيه ديالو غتجيب معاه حتى الشتا un homme dit واحد الراجل قال cet enfant est venu nous annoncer la pluie هاد الدري جا يقول لينا ولا يجيب معاه لينا annoncer هي كتقول شي حاجه donc on dit il annonce متفقين c'est annoncer فين وصلت فوالا annoncer donc جا يقول لهم لي يعلنهم بالشتاء ça se voit sur son visage هادشي كيبان في وجهه il ne dit rien لا يقول شيئا mais tout indique qu'il est porteur de bonnes nouvelles donc لا يقول شيئا لكن كل شيء donc كل شيء كيبين انه جالب الحظ متفقين هو ماشي الحظ هنا وانما لي بون نوفيل يعني الاخبار السعيده متفقين كنقولوا شي واحد وجه الخير وجهه الخير يعني الا جات كيجيب معاه الخير متفقين اون دي كوم سا وصافي دونك جو ريبيت النص بعدا كيهضر على شنو كيهضر على رشيد اللي هو ولد كيسكن في فرنسا وجا المغرب pour passer ses vacances عند son grand-père donc avec sa grand-mère تعلم كيفاش يصاوب لو بان et avec son grand-père مشى دار une promenade مشى كيتسارى تلاقى بزاف الناس عطاوه دي كادو
دونك وهضروا على لا بلوي اللي ما بغاتش اللي مازال ما صباتش سي كلير. دونك جو ريبيت. Rachid, un garçon de 8 ans, habite en France, vient passer des vacances chez son grand-père au Maroc. Avec sa grand-mère, Rachid découvre comment on fait le pain. Il assiste à toute l'opération jusqu'à la sortie des galettes du four qui se trouve au milieu de la cour. Puis, il fait une promenade avec Jdi dans le village. Il marche sur des pistes pleines de poussière. Jdi s'arrête devant la boutique qui fait aussi café. Il s'assoit sur une caisse. On sert du Fanta à Rachid. Il le boit très vite. Les gens viennent saluer Jdi. Il embrasse aussi Rachid et lui offre des cadeaux, des bonbons, des boissons, de l'argent, des chapeaux de paille, une djellaba de laine, des fèves grillées, des olives, des dattes et des figues séchées. Tout le monde se connaît et parle de la même chose, l'absence de la pluie. Tous sont persuadés que l'arrivée de Rachid portera bonheur à la région et fera venir la pluie tant attendue. Un homme dit: cet enfant est venu nous annoncer la pluie. Ça se voit sur son visage. Il ne dit rien, mais tout indique qu'il est porteur de bonnes nouvelles. دونك باش تدربوا على النص مزيان بقاو تحاولوا تراجعوا تعاودوا لنفس البلاصه اللي بديت فيها هاد القراءه الاخيره باش تتبعوا فيها مزيان و ميم طون تقراو معايا وعاودوها 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 باش بحال هاد الطريقه هي باش غترسخ لكم القرايه في دماغكم. دونك باش انكم توليو تقراو واحد النص مزيان خاصكم تدربوا عليه بزاف د المرات. وإلا تدربتوا بوحديتكم بلا ما سمعتوا شي حد كيقراه حداكم تقدروا تعلموا اخطاء في القراءه وغادي يبقاو لاصقين لكم في اللسان ديالكم ما يبغوش يتحيدوا. دونك نصيحه بقاو تعاودوا لا بارتي اللي كنقرا فيها لو تكست باش كوم سا تقراوه بالطريقه السليمه وتوليو تقراوه غابيدمون. سي كلير. دونك جو باس لي كيستيون. Où se passe l'histoire? هاد l'histoire فين كترى؟ واش في l'Espagne, في l'Italie, في la France? Non, c'est au Maroc. Donc هنا Maroc. Que découvre Rachid chez ses grands-pères? شنو اكتشف عندهم؟ Il a découvert متفقين؟ Comment on fait le pain. Donc هادشي اللي تعلم. Comment on fait كيفاش كنديرو le pain. متفقين؟ Avec Rachid. Avec qui Rachid fait une promenade. مع من مشى كيتسارى؟ Avec جدي. غنكتب جدي ولكن غادي نكتب سي son grand-père. جده. Tout le monde parle de l'absence de quoi. كاملين كانوا كيهضروا على ايش؟
واش l'absence الغياب ديال la grande mère ولا d'un ami ولا de la pluie. كانوا كيهضروا على la pluie. C'est clair? Est-ce que les gens de village ont bien reçu Rachid? واش الناس ديال الفيلاج استقبلوا رشيد مزيان؟ Oui. Souligne la phrase. Donc هنا il embrasse aussi Rachid et lui offre des cadeaux. Donc هي هادي. C'est clair? Prononce les syllabes. Donc هنا خاصنا نقراو هاد les syllabes. Il, la, donc la liaison, il a assise, t, a, toute, l'eau, p, ra, sien, donc l'opération, je, ka, donc juste, ka, la, sorti, des, galette, du, four. Donc, il assiste, il a assisté à toute l'opération jusqu'à la sortie des galettes du four. Donc هذه c'est une phrase. هنا مقسمينها باش كل سيلاب تقرا مزيانه بوحديتها. لي لي مو. دونك نقراو هاد الكلمات. vacances عطلة. opération عملية. boisson مشروبات. grillé دونك grillé كيف قلت لكم قبيله هي مقرملين. متفقين شي حاجه كندير هكا فوق العافيه كتسمى grillé. paille. lis la phrase. Jdi s'arrête devant la boutique qui fait aussi café. Il s'assoit sur une caisse. Donc voilà, j'ai terminé la vidéo ديال اليوم. نتمنى تكون عجبتكم. نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.